अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्तफ़ा ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ शेर नंबर 2 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 2 क्या है? शेर नंबर 2 यही है कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। इस शेर की तशरीह से पहले मैं इस शेर में जो मुश्किल अल्फाज हैं, जो नए अल्फाज हैं, उनके मानी बताता चलूँ। यानी शिकवे ज़ुल्मत, शिकवा के मानी शिकवा, शिकायत गिला। ज़ुल्मत के मानी क्या है? यानी ज़ुल्मत शब यानी रात की तारीकी। तो यहाँ पे शब के मानी रात और ज़ुल्मत के मानी तारीकी। इस शेर का जो मफ़हूम बनता है वो यूँ बनता है कि शायद इस शेर में कहना ये चाहते हैं कि रात के अंधेरे को बुरा भला कहने से बेहतर था कि हर शख्स अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते या जला देता। इन शेर का मफ़हूम दोबारा सुने। इस शेर में शेर कहना ये चाहते हैं कि रात के अंधेरे को बुरा भला कहने से बेहतर था हर शख्स अपने हिस्से की कोई शमा जला देता। इस शेर में शायर कहना क्या चाहते हैं? इस शेर में शायर अहमद फराज कहना ये चाहते हैं कि हर शख्स रात की तारीकी की शिकायत तो करता ज़रूर है, लेकिन इस तारीकी को ख़त्म करने के लिए शमा कोई नहीं जलाता। जबकि बेहतर बात यह है, अहम बात यह है, ज़रूरी बात यह है कि हर शख्स अपनी बिसात के मुताबिक ज़ुल्मत को दूर करने की कोशिश करे, तारीकी को दूर करने की कोशिश करे। ज़ुल्मत शब अलामत है, यानी सिंबल है किस चीज़ की? ज़माने की ख़राबी, यानी जहालत, ज़माना नहीं बल्कि लोगों की ख़राबी, जहालत, जुल्म सितम और बदअमनी की। जबकि शमा अलामत है तामीरी कोशिशों की, इल्म, अमन और तरक्की की। शेर कहना असल में ये चाहते हैं कि जुल्मत यानी शिकवा और शिकायत करते रहने की बजाय हर शख्स को इनफिरादी तौर पर कोई न कोई तामीरी काम करना चाहिए ताकि ज़माने की वो ख़राबी दूर हो सके, ताकि लोगों की वो ख़राबी जो होती है वो दूर हो सके। मुआशरा अफराद ही का मजमुआ है, मुआशरा अफराद ही का मजमुआ है और ज़ाहिर है कि मुआशरे में तो अफराद ही रहते हैं। अब ये अफराद अगर सोचेंगे सारे लोग, जिस सलम इक़बाल के एक शेर है कि अफराद के हाथों में है कौम की तकदीर और फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितार। तो अब बात यह है कि मुआशरे में अफराद तो होते हैं। अब मुआशरे में अगर अफराद ना हो तो फिर मुआशरा तो मुआशरा नहीं रहेगा। जबकि हर फ़र्द यानी मुआशरा अफराद ही का मजमुआ है, जबकि हर फ़र्द पूरी ईमानदारी से अपनी ज़िम्मेदारी अदा करेगा तो पूरे मुआशरे की इस्लाह हो जाएगी। जिस तरह इक़बाल का शेर में अर्ज़ किया कि अफराद के हाथों में हक़ाम की तकदीर और फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अब दुनिया की तरफ जब हम देखते हैं तो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हमेशा यानी लोगों की खराबी की शिकवा करते हैं और इसी खराबी का ज़िम्मेदार कभी मुआशरे को और कभी हुकूमत को ठहराते हैं, जबकि अपनी ज़िम्मेदारियों से राह फ़रार इख्तियार करते हैं, यानी फ़रार का रास्ता इख्तियार करते हैं। दूसरी किस्म के लोग वो लोग होते हैं जो खराबियों का शिकवा करने की बजाय ये देखते हैं कि इन खराबियों को दुरुस्त करने के लिए हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। मतलब यानी वो किरदार के मतलब वो किसी किरदार के हवाले से यानी वो सोचना चाहते हैं और वो फिर क्या करते हैं, तामीरी सोच रखने वाले लोग होते हैं। तो अब यहाँ पे ये बात बड़ी ज़रूरी है और जो ज़रूरी बात है वो यही है कि हर शख्स यानी आपको जिस तरह मैंने बता दिया कि दो किस्म के लोग होते हैं। दूसरी किस्म के वो लोग होते हैं जो खराबियों का शिकवा करने की बजाय ये देखते हैं कि इन खराबियों को दुरुस्त करने के लिए हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। ये लोग अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से अदा करते हैं, निभाते हैं। मतलब कहने का मकसद यह है कि कुछ लोग कहते हैं यार
اس دنیا میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اچھا اگر یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو پھر آپ خود تو ٹھیک ہونا. آپ کو خود تو ٹھیک رہنا پڑتا ہے. آپ کو خود سوچنا پڑتا ہے کہ اس دنیا میں اگر باقی لوگ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں. اپنے حوالے سے بھی سوچنا پڑتا ہے. اگر آپ اپنے حوالے سے نہیں سوچیں گے، لوگوں کے حوالے سے نہیں سوچیں گے اور شکوہ کرتے رہیں گے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اچھا آپ کا کیا کردار ہے. تو شہر کے ارد گرد زیادہ تر پہلی قسم کے لوگ ہیں. کون سے لوگ؟ جو شکوہ کرتے تھے اور کچھ کرتے نہیں تھے، کوئی تعمیری کام نہیں کرتے تھے، اور پھر کیا کرتے تھے، اور ہر وقت وہ شکوہ شکایت کرتے رہتے تھے، لیکن اسے دور کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے. کہتے تھے کہ یار یہ ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ ہے، ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ ہے. اچھا تو ان مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے بھی تجھے بھی کچھ سوچنا چاہیے نا. آپ بھی تو اس معاشرے کے، تم بھی تو اس معاشرے کا ایک حصہ ہو. لہٰذا سوچنا تو آپ کو بھی چاہیے کہ معاشرے کی اگر یہ چیز خراب ہے، معاشرے میں یہ خرابی ہے، وہ خرابی ہے، تو ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں. یہاں تک یعنی کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ معمولی سی شمع بھی روشن کرنے سے گریز کرتے ہیں. یعنی مطلب کسی تعمیر سوچ رکھنے سے گریز کرتے ہیں. چنانچہ ایسے میں شاید کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ظلمت شب کا شکوہ کرنے سے کہیں بہتر تھا کہ ہر شخص اپنے حصے کی کوئی شمع ہی روشن کر دیتا، تاکہ رات کی کچھ تاریکی تو کم ہوتی. دنیا میں چاروں طرف اندھیرا ہے. ہر شخص اپنے حصے کا چراغ جلا کر کسی حد تک روشن کر سکتا ہے. انہیں کچھ نہ کچھ روشنی تو کر سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایک بہتر قدم تو اٹھا سکتے ہیں. یہ بات اس سے کہیں بہتر ہے کہ ان خرابیوں اور خامیوں پر محض باتیں کرتے رہیں، محض گفتگو کرتے ہیں. ہر شخص اپنی ہمت اور صلاحیت کے مطابق تعمیری جذبے سے کام لے تو ایک نہ ایک دن یہ تاریکی ضرور ختم ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ کچھ اور بڑھ گئے اندھیرے تو کیا ہوا، کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا، مایوس تو نہیں ہے تو لو اس شہر سے ہم. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان اگر تعمیری سوچ اپنائے، ایسی سوچ اپنائے جس سوچ کو یعنی فالو کرتے ہوئے وہ نہ صرف معاشرے کو ٹھیک کر سکتے ہیں بلکہ معاشرے میں جو بھی خرابیاں ہیں ان ساری خرابیوں کو ختم کر سکتے ہیں. اب اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ راستہ خراب ہے، یہ ہماری حکومت راستہ ٹھیک نہیں کرتا، یہ اس راستے میں یہ مسئلہ ہے، تو خود کچھ نہ کچھ تو قدم اٹھانا چاہیے. بہرحال مجھے امید ہے کہ شیر کی دشتی سے استفادہ کریں گے. اگر میرے چینل پہ آپ نئے آنے والے ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہے، اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.